हेलो एवरीवन मु रंजित ए वीडियो रे हमें ओडिशा करंट अफेयर सेकेंड वीक जुलाई रो कवर करिबा वीडियोटी हमें स्टार्ट करिबा प्रभु जगन्नाथंकर टॉपिक रु एवं एंड भी करिबा हमें प्रभु जगन्नाथंक टॉपिक रे फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई वेयर वी गॉट टू सी रिसेंटली द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट चैरियट आंसर कोन हबो केउंझर करेक्ट आंसर हबो केउंझर एक्चुअली वर्ल्ड रो टॉलेस्ट चैरियट होची 72 फुट रो जोटा कि केउंझर रे एथर देखिया को मिलिची भगवान होचंती लॉर्ड बलदेव जीव पई एवं तांकर शिवलिंग लॉर्ड जगन्नाथ एंड गॉडेस सुभद्रा मने रहिला इंपोर्टेंट रहिबो ये नेक्स्ट देखिबा पृतंग मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट गॉट फॉरेस्ट क्लियरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट पृतंग मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपोर्टेंट रहिबो यार करेक्ट आंसर कोन नयागढ़ रे अछि ठीक अछि नयागढ़ रे कोन हेछि एक्चुअली पाखापाखि 1500 हेक्टर पाखापाखि 1500 हेक्टर रो फॉरेस्ट लैंड या पाई दरकार ए मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट पाई दरकार जोटा कि अप्रूवल मिली नथिला एबे रिसेंटली मिलिला सेति पाई न्यूज रे अछि पाखापाखि 30 वर्ष हैला डिमांड थिला लोकल मानकर ए इरिगेशन प्रोजेक्ट पाई बुझियला एथरे बेनिफिट पाइबे अराउंड 23,000 हेक्टर रो फार्मलैंड ए जगह रे बेनिफिट पाइबे क्लियर वर्तमान आमर फॉरेस्ट मिनिस्टर यूनियन रे माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे किए अछंती भूपेंद्र यादव ए सब नाम मन रखी जिवे केउ मिनिस्ट्री का पाखरे अछि एग्जाम रे पचारिबो ओडिसा रो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री वर्तमान का पाखरे अछि गणेश राम खुंटिया क्लियर नेक्स्ट What is the difference between the numbers of crocodiles of 2023 and 2024 in Bhitarkanika National Park? ए जगह क्वेश्चन फ्रेमिंग रे टिके मु एपर सपोर्ट कर देछि 2023 एवं 2024 सेंसस रो डिफरेंस मु जगह पचारिबा पई चाहूतली वे रिसेंटली न्यूज रे थिला सेत पे नै के आसीछि तो 2023 2024 रो जो सेंसस क्रोकोडाइल सेंसस भितरकनिका नेशनल पार्क रो तांगर डिफरेंस केते यार करेक्ट आंसर हबो 18 केमिति 18 ना 2024 रे जो सेंसस हेइथिला तार जो रिपोर्ट आसीथिला सेथिरे जणा पड़िथिला कोन ना एइथर अछंती 1811 टा क्रोकोडाइल आ 2023 रे केतेरा थिले 1793 एग्जामिनर पचारि भी सारिची आकु नेकी क्वेश्चन बुझियला वर्तमान कोन देखिया को मिलिची ना 122 टा नेक्स्ट 2023 रे थिला बडे 2024 रे देखिया को मिलला 144 टा नेस्ट अछि ए जगह 144 मिस टाइप हेछि एटा हबो 114 केतेटा 114 टा नेस्ट वर्तमान अछि माने जो नेस्ट संख्या कमिछि बोली कुहा जाइछि बुझियला ओटा स्क्रीनशॉट नै जाउछि चेंज कर देबी ए जगह रे नले परे भूली नेक्स्ट देखिबा एबे ओडिशा स्कूल्स टू बी अपग्रेडेड अंडर पीएम श्री व्हेन इट वाज लॉन्च्ड ए स्कीम टा केबे लॉन्च करा जाइथिला पीएम श्री ओडिशा स्कूल अपग्रेड करा जीवो पीएम श्री स्कीम अंडर रे तो एटा केबे लॉन्च करा जाइथिला यार करेक्ट आंसर होची सेप्टेम्बर 7 2022 सेप्टेम्बर 7 2022 जोटा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंडर रे आसुची या अंडर रे 14500 टा स्कूल एक्रॉस इंडिया मॉडर्नाइज करा जीवो आ आम ओडिसा रो 800 टा स्कूल को डेवलप करा जीवो एथिरे पाखापाखि 1 लाख स्टूडेंट्स आम ओडिसा रो बेनिफिट पाइबे माने स्कूल रो इंटीग्रेट करा जीवो स्कूल रे विभिन्न प्रकार कटिंग एज टेक्नोलॉजी सहित डिजिटलाइजेशन करा जीवो एटसेट्रा बहुत किछि अछि अंडर द स्कीम द सेंटर हैड डिसाइडेड टू डेवलप 37 केंद्रीय विद्यालय 26 जवाहर नवोदय इन ओडिशा इन फर्स्ट फेज मन रहिला पीएम श्री न्यूज रे रहउची इंपोर्टेंट रहइबो नाउ पिक्चर देखि जानि सथिबे मु कोन कहया पई जाउची संबलपुरी बंध गोटे टाइप रो माने नेक रे पकेचंती देखि पारथुबे आपण पीएम मोदी जतले रशिया विजिट रे जाइथिले 2 डे रो विजिट थिला तांकर तो मॉस्को रे से जतले इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करथुले सेते बेले एई संबलपुरी बंध को यूज करिथिले बुझियला तो नरेंद्र मोदी जो विजिट रही ता उपरे टिके पढ़ी जिबे इंपोर्टेंट रहिबो आपण माने जानिथिबे तांको ऑनर करा जायछि केउथरे द ऑर्डर ऑफ एंड्रयू अपोस्टल द ऑर्डर ऑफ एंड्रयू द अपोस्टल
एथिरे तांकू ऑनर करा जायछि रशिया रो सबठु बड़ ऑनरिंग सेटा ठीक अछि ता सहित आपण मानकर रशिया इंडिया रो रिलेशन भी टिके देखिया पड़िबो बहुत इंपोर्टेंट रहउछि आपण मानकर मने थिबो रिसेंटली जो कंसाइनमेंट आसीथिला कोल रो कंसाइनमेंट आसीनी माने जो लेंथ ता केते लेंथ देकी से कवर करूछि केते एरिया देकी से कवर करूछि भाया कहा देकी से कवर करिवो ना ईरान देकी से कवर करिवो 7200 किलोमीटर जोटा कि पीटर्सबर्ग रु स्टार्ट होउछि एवं मुंबई रे एंड हबो कंसाइनमेंट रिलेटेड भी पढ़ी जिबे आ जो कॉरिडोर रही जो कॉरिडोर देके एटा आसीबो ताकू कोन कुआ जाय INSTC कुआ जाय सेटा कोन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत इंपोर्टेंट ए मैटर सब ठीक अछि तो भल से ଟିକେ देखि जिबे तापरे द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल successfully executed coal mining development and production agreements for 3 coal mines located in Odisha. ओडिशार तीनिटा कोल माइन ताको ऑपरेट किए करिवो तीनटाकर ना मेंशन करा जायछि माछकटा कुदनली लुब्री कोल माइन साखीगोपाल पी काकुरी ए तीनटा कोल माइन को रेस्पेक्टिवली माछकटा को NLC इंडिया लिमिटेड बिडर रे पास करिछि नैछि जोटा कि देखि परछन्ती पिक्चर तापरे आसीगला कुदनली लुब्री कोल माइन एटा गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं तापरे लास्ट वन रहिला साखी गोपाल बी काकुरी कोल माइन एटा तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं बुझीगला सबु जाक माने तीनिटा जाक माइंस कोटी अछि अनुगुल रे अछि जदि आपन के पचारला ओडिसा रो लार्जेस्ट कोल फील्ड कोन आपन कहबे तालचेर ठीक अछि तो मु केवल अनुगुल कथा कहबी ए जो माछगटा यार जो कोल रो रिजर्व रही केते अछि ना 1.38 बिलियन टन्स रो रिजर्व रही मु ए जो डाटा रो पीआईबी रिपोर्टा मु आपन को टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी सेथरे आहुरी डिटेल्स मेंशन करा जायछि मो जगह रे केवल इंपोर्टेंट किछटा आपन को आगे प्रेजेंट करली ठीक अछि आमे जदि देखिबा 2024 मार्च मास फेब्रुआरी मार्च आड़ कथा जदि मु कहबी ए जगह गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जोटा कि होची GMDC आक्वायर करथिला कोन बैतरणी वेस्ट कोल ब्लॉक हम ओडिसा ठीक अछि माने आक्वायर करथिला इन द सेंस एक्विजिशन को सॉरी माने बीड रे नैथिला ठीक अछि नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखि पारसंती एमती ही पिक्चर मिलला तांको ना होची दुलाल चंद्र प्रधान जे कि ओडिसा क्रिकेट एसोसिएशन रो जने मेंबर तांको अपॉइंट करा जायछि एज मैनेजर कहार ना इंडियन टीम फॉर द वुमेन्स एशिया कप 2024 वुमेन्स एशिया कप 2024 रो जो इंडियन टीम तारो मैनेजर भाबरे अपॉइंट करा जायछि काहाको दुलाल चंद्र प्रधान को वुमेन्स एशिया कप केउ जगह रे होची श्रीलंका रे हबो केबेरु केबे जुलाई 19 रु 28 पर्यंत हबो आम इंडिया रो लीड के करछन्ती वुमेन्स रे हरमनप्रीत कौर ठीक अछि T20 हबो स्टार्ट होची जुलाई 19 जोटा कि इंडिया रो अछि पाकिस्तान अगेंस्ट रे फर्स्ट मैच का सहित अछि एमिति भी एग्जामिनर बेले बेले पचारि दिए तो मन रखिबे से सब ठीक अछि नाउ नेक्स्ट अक्षिता मंजरी भंजदेव बहुत इंपोर्टेंट पर्सनालिटी मयूरभंज रॉयल फैमिली रु बिलोंग करंती तांको अपॉइंट करा जायछि एडिटर इन चीफ ऑफ ट्रैवल एंड लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया ए जगह एडिटर कोथरे ना ट्रैवल प्लस लीजर जो लिखा जायछि ए जगह कंपनी रो माने लोगोटा एमितिया रहइबो टीएल ठीक अछि तो इंडिया एवं साउथ एशिया रीजन रे से एडिटर भाबरे बर्तमान काम करिवे जोटा कि ए जो टी प्लस एल एटा होची वर्ल्ड रो लीडिंग ट्रैवल मैगजीन गोटे ए मैगजीन रे से बर्तमान एडिटर इन चीफ भाबरे काम करिवे अक्षिता बिगेन नाउ हार टेन्योर माने ऑलरेडी तांकर टेन्योर स्टार्ट हे सारलानी मैगजीन रो ऑफिस रे केउ जगह रे एटा यार ऑफिस अछि बैंकॉक रे क्लियर तापर कोन सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यंगेस्ट एडिटर इन चीफ of this prestigious magazine ए magazine रे फर्स्ट टाइम यंगेस्ट एडिटर केही नथिले पुनी ओडिया बुझी होछि ना नै तो इंपोर्टेंट रहइबो ड्यू टू हर एफर्ट्स तांको विषय रे किछि मेंशन करा जायछि जेमति कि ड्यू टू हर एफर्ट्स मयूरभंज वाज लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50 डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट बाय द रियोन टाइम मैगजीन तांको पई तांकर किछिटा एफर्ट्स पई
तो मन रखिथिबे एमिति भी क्वेश्चन एति जगह फ्रेम हो पारे आम ओडिशार केउ डिस्ट्रिक्ट टॉप 50 डेस्टिनेशन माने टूरिस्ट कैटेगरी रे टाइम मैगजीन रे अच्छी लिस्टेड अच्छी तो मयूरभंज क्लियर तापरे अक्षिता हैज बीन स्ट्राइविंग टू पॉपुलराइज मयूरभंज रो आर्ट कल्चर टूरिज्म हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम ए सब को पॉपुलराइज करियारे मध्य बहुत गुडे कंट्रीब्यूट करिसंती क्लियर नेक्स्ट देखिबा अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट जोन ए दैट कमेंस्ड फ्रॉम जुलाई 11 रु स्टार्ट हेतिला केउं जगह खेल होता कलिंग स्टाडियम भुवनेश्वर रे कंक्लूडेड केबे हला जुलाई 11 स्टार्ट हला जुलाई 11 सरला ता भूल अछि एटा 14 तारिख हबो संडे केबे पड़छि 14 हां 14 तारिख दिन शेष हला तो ओडिसा एतरे चैंपियन हेछि केउं कैटेगरी रे ना सीनियर कैटेगरी रे जूनियर कैटेगरी रे यूथ कैटेगरी रे ए सब पीडीएफ देला को मु चेंज कर देबी गोटोडी जगह जो माइनर मिस्टेक्स अछि मु स्क्रीनशॉट नै जाउछि मु परे चेंज कर देबी आ जो माने सुनुथबे किबा एथरो नोट करछन्ती से माने प्रिसाइजली नोट करंतु तो 27 मेडल समुदाय आम ओडिशा जीतिछि सीनियर जूनियर एवं यूथ कैटेगरी रे केवल जोन ए बोली नुह जोन बी भी अच्छी जोन सी भी अच्छी बट जोन ए रे हमरो ओडिशा अछि इन द यूथ कैटेगरी रे ओडिशा 6टा गोल्ड गोटे सिल्वर 3टा ब्रोंज पाइछि जूनियर कैटेगरी रे 3टा गोल्ड 3टा सिल्वर गोटे ब्रोंज पाइछि सीनियर कैटेगरी रे 4टा गोल्ड 2टा सिल्वर 4टा ब्रोंज मेडल पाइछि जदि आमे रनर्स अप कथा देखिबा ताले झारखंड होउछि यूथ कैटेगरी रे सेकंड बिहार होउछि जूनियर कैटेगरी रे सेकंड छत्तीसगढ़ होउछि सीनियर कैटेगरी रे सेकंड सबु जगह रे तो ओडिशा टॉप करिछि तापरे जदि देखिबा जोस्ना सब्बर जे कि हम ओडिसा रो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स रो बिलोंग करंती मने रखिथिबे बेस्ट लिफ्टर टाइटल पाइले यूथ गर्ल कैटेगरी रे तापरे जूनियर वुमेन कैटेगरी रे मीना सांता हम ओडिसा रो सीए पाइले बेस्ट लिफ्टर टाइटल किंतु सीनियर कैटेगरी रे छत्तीसगढ़ रु जणे ज्ञानेश्वरी यादव पाइले बेस्ट लिफ्टर टाइटल मने रहला एतिकी एनफ रहइबो तांको माने ए जगह जोस्ना सब्बर एवं मीना सांता जानले ठीक अछि बाकी आगु को भी बाकी समस्तंकर ना जानिबा भी एते इंपोर्टेंट रहिबनी बोली मु भाबुछि क्लियर नेक्स्ट पिक्चर देखि पारछंती ग्लोबली एक्लेम्ड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक आम ओडिसा रो से जीतिछंती गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एवं गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप कोटी होतला इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप आइकॉनिक पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस इन रशिया सेंट पीटर्सबर्ग मन रहला केउ जगार इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप चलथिला ए कंपटीशन रे जोटा कि जुलाई 4 रु जुलाई 12 पर्यंत चलीथिला 21 जन मास्टर सैंड स्कल्पचर अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करथिले किंतु सुदर्शन एका आम इंडिया को रिप्रेजेंट से जगह रे करथिले ठीक अछि ए जो से स्कल्पचर तैयारी करछंती सैंड रे तार थीम कोन थिला हिस्ट्री माइथोलॉजी एंड फेरी टेल्स ठीक अछि जो थरे कि से क्रिएट करथिले 12 फुट उच्चतार स्कल्पचर where he depicted Lord Jagannath sitting on chariot and his devotee Balram Das. Balram Das एवं रथ लॉर्ड जगन्नाथ ठीक अच्छे पिक्चर देखि पारछंती क्लियर मन रहला ये बहुत इंपोर्टेंट रहबो इंटरनेशनल अवार्ड पुनी 21 मास्टर मानको मध्यरो ये से अवार्ड जीतिछंती सुदर्शन पटनायक क्लियर नेक्स्ट ओडिशा बेस्ट सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट समस्त जानिथिबे सीयूटीएम भुवनेश्वर रे अछि वाज प्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग स्किल यूनिवर्सिटी अवार्ड कौन पाइला आउटस्टैंडिंग स्किल यूनिवर्सिटी अवार्ड केउ जगह रे पाइला जोटा कि 29th वर्ल्ड एजुकेशन समिट रे केउ जगह रे 29th एजुकेशन समिट चली थिला न्यू दिल्ली रे ठीक अछि लॉन्च का द्वारा करा जाइथिला ए जो एजुकेशन समिट मने रखिथिबे फॉर्मर प्रेसिडेंट हमर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को द्वारा स्टार्ट करा जाइथिला द स्किल यूनिवर्सिटी बैक्ड माने ए यूनिवर्सिटी 18th रैंक मध्य पाइथिला इंडिया रे केउ लिस्ट रे ना टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग मने रहला ठीक इंपोर्टेंट रहइबो मने रखिथिबे एजुकेशन समिट वर्ल्ड एजुकेशन समिट पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एग्जामिनर क्वेश्चन भी पचार देछि गोटे या ऊपर बट एबे रिसेंटली आ गोटे माइलस्टोन स्थापन करछि माने एक्वायर करछि
पाइछि सेटा कोन ना 41.12 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो रो से हैंडलिंग करिछि गोटे फाइनेंशियल ईयर रो स्टार्टिंग 100 दिन रे कोन कहली बुझियला 2024-25 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हे सरलानी तो स्टार्टिंग 100 दिन रे 41.12 मिलियन मेट्रिक टन रो कार्गो हैंडलिंग से करिछि जोटा कि गोटे माइलस्टोन ता पई जोटा कि आमे प्रीवियस ईयर रो सेम पीरियड सहित जदि तुलना करिया माने 2023-24 रो फाइनेंशियल ईयर रो स्टार्टिंग 100 दिन रो ताले 4.78% ग्रोथ देखिया को मिलिछि जोटा कि पूर्व वर्ष थिला 39.25 एमएमटी वर्तमान हला केते माने एई फाइनेंशियल ईयर रे 41.212 एमएमटी क्लियर वर्तमान पीपीए रो चेयरमैन के अछंती पीएल हरनाद क्लियर पिक्चर देखि पारुछंती यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिक्वेस्ट करछंती चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी को कोन पई ना संबलपुर रे गोटे जगह अछि संबलपुर पिला निश्चित जानिथिबे ओल्ड अयोध्या सागर किंबा अयोध्या सरोवर बोली भी कुहा जाए जो जोटा कि महानदी कूल रे अछि ठीक अछि तो से जगह को माने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर रे ताकू टूरिस्ट स्पॉट करिया पई रिक्वेस्ट करछंती जो जगह रे कि टूरिज्म बढ़िबो बुझी होछि तो ओल्ड अयोध्या सागर किंबा अयोध्या सरोवर जदि किछि आसिला क्वेश्चन देन मने रखितबे बिलोंग्स टू संबलपुर ठीक अछि क्लियर A replica of a vintage rail engine of the Parla-Kimidi Light Railway PLR ର full form ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ Parla-Kimidi Light Railway was mounted on a pedestal at a Parla-Kimudi railway station in Gajapati district. Actually ଜିନିଷଟା କ'ଣ PLR ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଟ୍ରେନ୍ର କ୍ଲାସ୍ କହିବି ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ମାନେ 1900 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମାନେ ସେବେ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାରାଜା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ରେଲୱେ ଗଜ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପୁଣି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇପାରିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ରେଲୱେର সেটা ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ଗଜପତି ଜାଗାରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଜପତି ଜାଗାରୁ ମାନେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଜ୍ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ତ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ପିଏଲ୍ଆର୍ ବେସ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଏଲ୍ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତ ତାର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା ଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏଲ୍ଆର୍ ବେସ୍ଡ ରେଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ହେରିଟେଜ୍ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ରିଅଲ୍ ପିଏଲ୍ଆର୍ ବେସ୍ଡ ରେଲ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖାଯିବ ବୁଝି ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ଏଥିରେ କିଛି ଲୋଡ୍ ନେବାର ନାହିଁ କେବଳ ପିଏଲ୍ଆର୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଏଲ୍ଆର୍ ବେସ୍ଡ ରେଲୱେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯଦି 2023ରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟାକ୍ ବାରବାର କହିଥିଲା ହେରିଟେଜ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି is hereby allowed to remain in additional charge of a chairman Odisha State Pollution Control Board କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ କରିଛି କାହାକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରବିକାନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରବିକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛି ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଶାଲ ଗଗନ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡର ଜାଗାରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନରର ମାନେ କ'ଣ यार माने भी बहुत लंबा अच्छी माने बहुत बड़ अच्छी एक्चुअली ये ब्रिटिश अमलर यही वार्ड रेसिडेंट कमिश्नर
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ୟାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେଉଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନା ରବିକାନ୍ତ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେଲେ ବିଶାଲ ଗଗନ ହେଲେ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ସିନିୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଲିଡର ଏଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସେଥିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ତାପରେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆଇଟିଆଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଗେନ୍ achievement କରୁଛି କ'ଣ ନା ଏ ହର୍ସ ସ୍କଲ୍ପଚର ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯେତେ ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କରିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ହିସାବରେ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଏଇ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ରୀସରେ ରଡ୍ସର ମାନେ ଗ୍ରୀସ ନୁହଁ ଗ୍ରୀସର ରଡ୍ସରେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଏଟା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଠିକ ଅଛି 77th ଆନୁଆଲ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ସେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 5 ଦିନର ମାନେ ହେଇସାରିଲାଣି ଓବିୟସଲି 5 ଦିନର ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନ ମନେ ରହିଲା ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ୍ଲିୟର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସରିଗଲା ସେତିକି ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ର ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆପଣ ଜୁଲାଇ 1ର ବି ପାଇଯିବେ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ଓପେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର 46 ଇୟର ଜାଣିବା କିଛିଟା ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଦ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଫ୍ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ୍ ଓପେନ୍ ଆଫ୍ଟର 46 ଇୟର୍ସ 40 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଓପେନ୍ କରାଗଲା revealing a collection of ornaments and jewels offered by devotees over the years ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ornaments ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ରିଭିଲ୍ କରାଯାଇଛି while the annual Jagannath Rath Yatra is underway the inner treasury of a 12th century Puri Jagannath temple's Ratna Bhandar was opened on Sunday ମାନେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଓପେନ୍ କରାଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ while the legend said that serpents inside ଭଣ୍ଡାର ଆର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ସାପ ଜଗିଛି ସେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଇନସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ଇନର ଏବଂ ଆଉଟର ତ ଇନର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସାପ ଜଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପର୍ସନ ତାପରେ ଯେଉଁ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଲେ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ପାଇଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ 2 ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ କ୍ୟାଚର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମିଳିଲାନି ତ ଫର୍ମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଥିଲେ 11 ଜଣିଆ କମିଟିରେ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଚିଫ୍ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡି.ବି. ଗଡ଼ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାପରେ ପୁରୀର ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାପରେ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଏମିତି ହେଇକି 11 ଜଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ରିଚୁଆଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହଉ ଆଉ କିଛିଟା ଟ୍ରାଡିସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କେବେ ଓପେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି 1978 ମସିହାରେ 1978 ମସିହାରେ ଓପେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 70 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 70 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଶୀ ପାଷ୍ଟକୁ ବି ଯିବାନି ଯୋଉଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓପେନ୍ ହେଉଛି 1905ରେ ତାପରେ ଯଦି ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା 2018 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଗେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଇଥିଲା
तो भंडार ओपन करा जाई पार नथिला रीजन होची कोन ना चाबी मिल नथिला बोली कुआ गला बुझी होची सेति पई ओपन करा जाई पार नथिला बट मोर मने नाही माने एग्जैक्टली मोर जति दूर मने अछि से माने गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत करिथिले ओपन करिक जाइथिले गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत करथिले एवं से रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दिया जाइथिला एवं गवर्नमेंट सेटा असेंबली रे देई नथिला मोर एटा कंफर्म नो बट मोर जति मने अछि मु 2018 कथा कहूँ ठीक अछि तो बाय द वे ओपन करा जाई पार नथिला एई आपण टाइम्स ऑफ इंडिया रो डाटा हिसाब रे नाउ नेक्स्ट अच्छा मने रखितांतु दीटा चैम्बर अछि गोटे हला बाहर भंडार आ गोटे हला भीतर भंडार बाहरटा को आउटर चैम्बर बोली कुआ जाय भीतरटा को इनर चैम्बर बोली कुआ जाय तो सेमाने एंटर कले अराउंड 12टा पीएम रे तापरे भितरକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ 28 ବେଳକୁ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ 5ଟା 20 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଇନର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରୀ 3 ଲକ୍ସ ୱେଆର ଦେୟାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟର ଚାମ୍ବର ଅଛି ଇନର ଚାମ୍ବର ଅଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି ସବୁ ପଢ଼ିକି କହିବାଟା ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉଟର ଚାମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୁଏ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଟା ସବୁ ଆଉଟର ଚାମ୍ବରରେ ଅଛି ବଟ୍ ଇନର ଚାମ୍ବର ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଇନର ଚାମ୍ବର ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଚାବି ଦରକାର ବୁଝିହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଓପେନ୍ ହେଉନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ସେଇ ହିସାବରେ ସେ 3ଟା ଲକ୍କୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଣି କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟର କଲେ ଇନର ଚାମ୍ବରକୁ ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ ରଖାଯାଇଛି ଆଲମିରା ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁକ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଏ ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି এই ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଟ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ଓଜନର କେଉଁଟା କେତେ ପରିମାଣର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ପିଟିଆଇ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କିଛି କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବେସ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଡିଟେଲ୍ କିଛି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ୟମନିକା ତୀର୍ଥ ଏଇଟା ପଢ଼ାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ବଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଯମନିକା ତୀର୍ଥ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଲିଫ୍ ଅଛି ଯେ ୟମରାଜର ପାୱାର ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନଲିଫାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପାଇଁ ୟମରାଜର ପାୱାର ବି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ରହେନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟମନିକା ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ୟମନିକା ତୀର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଥିଲା तो वीडियो केमती लगला कौन लगला निजर ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाबे वीडियो टी कंप्लीट देखि धन्यवाद।